and this is totally a different election being held in very difficult circumstances because of the pandemic, post-pandemic. Now we have Omicron, the shadow of the mutated version of perhaps Delta, COVID-19. Nevertheless, I want to say we have to go through the process of elections because it is, as per it's a constitutional requirement. Taking all precautions possible with no possibility of spread as a result of campaigning which the BJP has done. I want to mention few things which we know, but it is sort of a reminder. The one party government that has transformed Goa in many ways, converting what were merely dreams which were sought to be projected before the public by the erstwhile government. It is only after the BJP came to power that these dreams turned into reality. And I say this because with all the emphasis, पळोवपाक गेल्यार खऱ्या अर्थान जी स्वप्न आशिल्ली ती साकार जाली. डेव्हलपमेंटा बाबतींत लोकांक स्किम्यो दिला ते बाबतींत, सेंट्रल फंड्स आमकां मेळटा ते बाबतींत, म्हणून आमी डबल इंजिन म्हणटा. म्हणजे रोदां हांगा आमचे गाडयेचे चलता ती चलतात, पण आनी फास्ट बरी चलपा खातीर स्मूथ जे आमी म्हणटा विकासाची पावलां मारपा खातीर आमकां सेंट्रलूय एक्सिस्ट करता, म्हणून ते डबल इंजिन जाता. आनी म्हाका दिसता मोदी सरकारान आमकां जे फंड्स दिला आनी जे गोंयकारांचेर मोग दाखयला तो केन्ना जावना. आमचे आदले मुखेलमंत्री ते डिफेन्स मिनिस्टर जावपाक पावले तेन्नाच आमचे दुसरेय खासदार आहा ते श्रीपाद नाईक जे अजूनय केंद्रीय मंत्री आसा, असले केन्ना काँग्रेसीन गोंयकारांचेर खासदारांचेर गोंयचे मोग दाखयलो. ते फकत पळयताले खंयचे चड लॉबिंग आहा, कोणा कडेन चड MP आहा तांकां मंत्री करपाचे. गोंयांत फकत स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस स्वप्नां दाखयली. BJP सरकारान सत्तेर येवन स्वप्नां साकार केली. आतां हांव म्हाजेच उदाहरण दिता. हांव चिखलेसून आयला. हांव चिंततालो हांव 1 वरान पावतलो, 1.5 वरान पावतलो. अजाप कशें सगळे लोकूय म्हाका सांगता. अर्द वरा पयलीं हांव हांगा पावलो. हांव हांगा 10 मिनटां लेट पावलो कित्याक हांव BJP ऑफिसान गेल्लो. थिंगासर हांगा आयलो. पूण हें कितें दाखयता, दिसता सारको डेव्हलपमेंट. अटल सेतू ब्रिज जेन्ना आमी उद्घाटनूय केलें, गुन्यांनीचो फातर गायलो दुयेंत सुद्दां आसतना माननीय मनोहर पर्रीकार, तेन्नाय लोक चिंतताले कितें जाय ब्रिज. क्रिटिक्स कोर्टाक सुद्दां गेले, 1.5 वर्स डिले केले, ओन्ली कॉस्ट खबर. मातशे कॉस्ट वाडले, पूण आज पळोवपाक गेल्यार तिनूय ब्रिज आमकां पुरो जाता काय ना अशें दिसता पीक आवाजान. हें कितें दाखयता? एगेन सेंट्रल गव्हर्नमेंट डबल इंजिन. नितीन गडकरी सारखे केंद्र मंत्र्याक आमकां 15,000 करोडांचे डेव्हलपमेंट दिला. उन्नीकरण सगळे कडेन दिसता, ब्रिजीस सगळे कडेन आयला, आनी कनेक्टिविटी which is most necessary to connect the people. And it reduces the fuel cost, traveling time, protects the environment indirectly, less fuel consumption. हे कोणे करून दिला? नितीन गडकरीजीन आमकां करून दिला. आता ल्हान आमी एक सेक्शन इनॉग्रेट केला, सिरिदाम टू म्हणपा जाता टील बांबोली. वॉट अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरन्स. अर्देवराचे कमी लागता म्हाका चिखलेसून हांगा पावपाक. सेम वे मडगांवचे लोक कोण जे राजधानीत बेगीन पावता, राजधानीचे लोक मडगांव सावथ वयता बेगीन पावता. आनी एकूच विचार करा, पॅन्डेमीक सगळे एफेक्ट जाले. पॅन्डेमीक नासले आमची जुवारी ब्रिजूय कंप्लीट जावपाची. आनी फूल जुवारी ब्रिज जेन्ना कमिशन जाता हेजो कितें परिणाम जातलो, लोक कितले खूश जातले, आतांय खूश आहा, आनी कितले खुशाल जातले तुम्ही चिंतपाची गरज आसा. हे भाशेन प्रत्येक विकासाची आमी पावलां मारलेली आसा. आता माझे जोड डिपार्टमेंटान हांव म्हणटा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान देडशे इलेक्ट्रिकल बसीस आमकां अंडर प्लेन टू सँक्शन केल्ले आसा. इलेक्ट्रिकल बसीस हाडप म्हळ्यार पर्यावरणाचे आमी राखण करप. इलेक्ट्रिकल बसीस आर द फ्युचर ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, नॉट ओन्ली इन गोवा, इन एंटायर इंडिया.
सेंटरान आमकां थिंगाय इलेक्ट्रिकल बसीस दिल्ले आसा. टॅक्सीचे सदां प्रमाणात व्हडल्या प्रमाणात प्रॉब्लेम आसताले. डिजिटल मिटर घालून आमी तांकां दाखयलें की बाबा तुमी डिजिटल मिटर घालपाकूच जाय. एक्सेसीव चार्जिंग जाता ते जावपा जायना. दिस हॅज टू बी समथींग ऑफ द पास्ट. आतां तांकां 2 कावंटर एअरपोर्टार दिल्ले बरोबर म्हाका दिसता स्ट्रीमलायनींग जाल्लें आसा. आनीकूय मातशें सुदार हाडपा जाय. पूण हे प्रॉब्लेम जे लेगसी ऑफ द पास्ट गव्हर्मेंट टॅक्सी वाल्या कांयचे कांय सपोर्ट दिवन कांय शिस्तान चलनासले ते आमी शिस्तान हाडिल्ले आसा. आनीकूय हाडपा जाय. आमी फुडाराक हाडटले. आमचे पंचायतीन वयता आसतना एक गेम चेंजर टेक्निकल सेल जे आमी पंचायतीन फॉर्म केला. जे क्लियरन्सीस 6 म्हयने 8 म्हयन्यान केन्ना फायल गायब जाताली. टेक्निकल क्लियरन्स आमकां PWD वचपाक पडटाली. आज तुमचे प्रपोजल इवन अंडर दीन दयाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बिल्डिंग ऑफ न्यू पंचायत घर our technical cell is clearing which used to take months and sometimes years. Again game changer. आणि आज असे जाल्ले आसा सगळे पंचायती खुश आसा आणि सगळे पंचायतींनी हे वेलकम केल्ले आसा टेक्निकल सेल. म्हणजे तेंकाय काम करपाची उर्बा वाडलेली आसा. अंडर 15 फायनान्स कमिशन अगेन सेंट्रल गव्हर्नमेंट कशें आमकां पावता ते केन्ना आमकां 32 करोडा वयर केन्ना मेळना. आज आमकां 75 करोड दिल्ले आसा अंडर 15 फायनान्स कमिशन. म्हणजे कितें डेव्हलपमेंट इन रुरल एरिया. म्हणजे कितें ऑलराउंड डेव्हलपमेंट सगळ्यांक दिसता सारको 191 पंचायती. नॉट ओनली दिस जेन्ना आमचो सरकार आयलो आनी हांव मंत्री जालो गार्बेजी आमकां फक्त वर्साक दर पंचायती फक्त 1 लाख मेळटालो. आज दर पंचायतीक मिनिमम 5 लाख मेळटा. जे एक्टिविटी चड चालू आसा बाजार जाता गार्बेज जनरेट जाता मिनिमम 5 लाख ताका 7 लाख मेळटा. आणि इन एंड अराउंड द एअरपोर्ट कित्याक खूब लोक तेन्ना आवाज करताले की बर्ड हिट्स जाता. बर्ड हिट्स जावपा जायना. गार्बेज सारकी मॅनेज करपा जाय. पण 12 पंचायत which are in and around the airport they are getting 9 lakhs. हेजेरूय आमी काळजी घेतलेली आसा. टॉयलेटांचे बाबतींत अंडर स्वच्छ भारत मिशन सगळे पंचायतींनी टॉयलेट लोकांक पावले आसा. उरला तेय बॅकलॉग क्लियर केल्ले जाता. तेच बरोबर SPM ग्रामीण पार्ट 2 आमी इक्विपमेंट गार्बेज मॅनेज करपाक नुसते आमी आदेश दिवना पंचायतीक पैसे दिला इक्विपमेंट दिला. थोडे पंचायतींनी आपली 3 करोड वर्थ इक्विपमेंट दिला. बायोडायजेस्टर म्हण नाका श्रेडर म्हण नाका आणि बाकीचे इक्विपमेंट जे जाय पडटा कन्वर्टिंग इट इनटू गॅस थ्रू दिस बायोडायजेस्टर MRF फॅसिलिटी मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी हे सगळे आमी दिल्ले आसा. थोडे पंचायतीन 3 कोटी सुमार इक्विपमेंट दिला अकॉर्डिंग टू द सायज ऑफ द पंचायत. थोड्यांक 2 कोटी थोड्यांक 1 कोटी भितर आमकां तांकां इक्विपमेंट दिला. म्हणजे इवन टुडे पयलेच केपें सायंटिफीक गार्बेज मॅनेजमेंट रायट फ्रॉम सोर्स सेग्रिगेशन करून वेट गार्बेज ड्राय गार्बेज हे कलेक्ट करून MRF फॅसिलिटी ड्राय वेस्ट आहा प्लास्टीक आहा रिसायकलिंग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व्हरता नाजाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन व्हरता. वेट आहा ती आमी कंपोस्ट करून दिता लोकांक. नाजाल्यार थोडे पंचायत पावर सुद्धा जनरेट करपाक तेंची इच्छा आसा. प्लांट तेणी बसयले आसा. सगळ्यान व्हडले प्लांट सांकवाडे बसयला 3 TPD आणि हे भाशेन बाकीचे आता चिखलेय काम चालू आसा. 6 म्हयन्या भितर तेय 5 TPD प्लांट रेडी जातले आणि थिंगा एअरपोर्टा लागून आमी कॅपॅसिटी मातशें हाय घेतलेली आसा. अशें 10 कडेन सुद्धा हांवें स्वता दौरो घेवन स्वता पंचायती वचून इनॉग्रेशन केल्लें आसा. एज मेनी एज in my tenure 28 new halls, panchayat घर, markets through panchayat Din Dayal infrastructure development स्वतःचे हांवें उद्घाटन केल्लें आसा. कितली विकासाची पावलां आमी मारला हेजे स्पश्टपणे दिसून येता. आता हे सगळें केलें आसतना हांव हायवेचेर येता तेन्ना फक्त आमचे नितीन गडकरी जी 15,000 करोड दिला तेजेर ते बसूना. मान्य मुख्यमंत्र्यान खूब ते कडेन आनी डिमांड केले आणि टोटल जे आणि एडिशनल आमी वर्क्स मागला सँक्शनूय बीन केला
another 7,000 crores. Means 22,000 crores are being spent on Goa for better roads, better connectivity, better lighting, better visual, I would say better visuals, because aesthetically developing it with lights and all, ताका लागून पयशे चड पडला. हांव तेजे कडेन प्रवास करतना गाडये तेणे आदेश दिला आपले अधिकाऱ्यांक, मोदी डिवायडर आहा थिंगा ब्युटिफुल प्लांट्स घाल, गोंय सुंदर दिसपा जाय. नॉट ओनली दिस, दोन व्ह्यूइंग टावर विथ अ रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट तेणे जुवारी ब्रिजाचेर घालपाक सांगला. हे कितें दाखयता? Even for that separately around 250 crores or 279 crores are being spent. Better than Eiffel Tower in France, which is there. Better than that, it should be iconic. Nowhere in the world such a facility should be there. इतला प्रेम आमचे गोंयकारांचेर हे केंद्रीय मंत्री दाखयता. हे दोन व्ह्यूइंग टावर थिंगा येता. These are all, besides this, there are several other developmental things which are happening. If I go through the list, म्हाका दिसता ते काबारूच जावपा ना, कित्याक when you have works worth 25,000 crores only in one portfolio, that is this national highways, तेजेर अनुभव मेळटा कितले डेव्हलपमेंट जाला. अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 मुद्दम सांगता, आमी 120 crores spend करता on 60 panchayats on an average 2 crore per panchayat. In the first tranche, we are giving assistance to about 20 panchayats, and in the over a period in 1 year, we will give 120 crores. Means we want really garbage to be managed scientifically. जे स्वच्छता की ओर चलो म्हणून आमचे माननीय प्रधानमंत्री सांगता, we really want to move to a clean and green Goa. This is not merely slogan. हेच दृष्टीन केंद्र सरकारान आमकां 2 स्पेशल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट under Swachh Bharat Mission 2 sanction केला, one for north, one for south. Each plant costs 5 crores. South हे plant चिकोलना पंचायतीन येता. हे plant अशे आसा की सगळे कडेन ते septic tank बनलेले आसा. There are night soil tankers being given by them, each costing about 55 lakh. The facility where this will be processed and it will be used, converted into manure, the special waste will be connected on septic tank, and the water can be used for gardening. ही सुद्धा सुविधा केंद्र सरकारान गोंयान पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सध्या एक नॉर्थ एक साउथ हे प्लांट दिल्ले आसा. आनी हे भाशेन डेव्हलपमेंट विकास म्हण नाका, आनी आख्खे गोंयान जो दिसता सारको विकास म्हण नाका, गोंयान आमचो हो विकास जाल्लो आसा. आता एक प्रश्न पडटा, इलेक्शन येता तेन्ना मुंडी वयर चल्ले कशे वेगळे वेगळे पार्टी येता, केन्नाच गोंयान नाशिल्ल्यो सडनली आपले प्रेझन्स दाखयता. हे गोंयकारांक कितले बरे, जे डेव्हलपमेंट बरे भाशेन चलता. एक स्थिर सरकार गेले 5 वर्सां मनोहर पर्रीकर आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्लो आसा. हे स्थिर सरकार आनी हांव म्हणटा एक बऱ्यांतलो बरो विकास, गेम चेंजर, गोंय सुदारपाचो, लोकांक क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव करपाचो, हे आमी घालयतले गोंयकार काय आमी एका कंटिन्युटी आमी दवरतले. इलेक्शन जवळ पावता तेन्ना, इलेक्शन एनाउन्स जाता तेन्ना लोक घोशणा करपी जायते आसा, कोण तांकां आडावपाक शकता. लोकशाही, फ्रीडम ऑफ स्पीच, चंद्र सुद्धा तुमकां हाडून धरतेचेर दिता म्हणून लोक ते असले ते आश्वासनां दिता. ताका आश्वासनां ती फुलफील करपाक गेल्यार ते खऱ्या अर्थान ते करपाक शकना. पूण you cannot stop promises being made. गोंयकारांक दिशाभूल करपाक, गोंयकारांक खोटेपण सांगपाक, आनी हे आमी लक्षांत दवरपाक जाय की आमी डबल इंजिन सरकार, डेव्हलपमेंटल वर्क्स जे फास्ट जाता, विकासाची पावलां उचलली जाता, गोंयकार तेजे फाटीन वयतले. एक स्थिर सरकार तांकां जाय. हे डेव्हलपमेंट जे चालू आसा ते चालू उरले जाय, गोंय फुडें गेले जाय, काय आमी एक एक्सपेरिमेंट कसो करतले जे खड्डे आश्वासनां दिता ते. तेंचे ओन स्टेटीन तुम्ही परिस्थिती पळया. हांव पयले वयता दिल्ली, खंयचो सरकार आसा, आपाचो सरकार आसा. दिल्ली तांकां 2च सब्जेक्ट मॅनेज करपाक जाय, एक हेल्थ आनी एक एज्युकेशन. तेच्या भायर सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंट सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज अ UT एंड इट इज द कॅपिटल ऑफ द कंट्री. ते 2 तेणी कितले बरे मॅनेज
पयलो हांव जजमेंट दिता सेकंड वेव येयला तेन्ना लाखांनी लोक इन्फेक्ट जाले मरपा लागले संख्या इतली व्हडल्यानी चडली लास्टाक आमचे माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी तेजे कडेन गेल्या मुखेलमंत्री थिंगाचे जेन्ना तो भायर सरलो स्वता ताका कोविड जाले तो लोकां मदें भोंवलो 1 लाख बेड्स तेणे तयार केले SOS सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिला आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट रोज टू द ओकेजन टू सेव द पीपल ऑफ दिल्ली आता क्रेडिट बाय घेवपा एडवर्टाइजमेंटाक हजारांनी कोटी मोडपा सगळे चॅनलांचेर येवपा हेच काम आमचे जे आपाचे नेते आणि मुख्यमंत्री आसा तेजे काम जावन आसा तुम्ही पळयला खंयचे चॅनल घाला तेजो एड येता जेन्ना दोनूच तुका सब्जेक्ट आहा इट इज ओन्ली एडवर्टाइजमेंट कॅम्पेन बेंगॉला आसा विसरू नाका जायते लोक एक म्हणटाना तिका बीजेपी पावरा येवना 2 बीजेपी सीट आशिल्ले टू रायज फ्रॉम अ सिच्युएशन ऑफ 2 सीट्स टू गो टू 77 सीट्स आय थिंक इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर बीजेपी म्हणजे जी प्रेझेन्सूच नासली लोक कितले प्रमाणात आमचे माननीय प्रधानमंत्री मानतात ते लोकांनी तेन्ना दाखयले लास्ट स्टेज हांव मुद्दम सांगता आमचे माननीय प्रधानमंत्री जेन्ना हे एपिडेमिक कोविड-19 स्प्रेड जाले लास्ट पर्यंत ते वचोना कॅम्पेनिंगाक तेणे सांगले नेवर माइंड आमचे पार्टीचे खूब लोकांनी नेत्यांनी ताका सांगले तूं वचना जाल्यार आमकां सीट उणें मेळपाक शकता लोकांची सेफ्टी सुरक्षा पयली म्हणून तेणे सांगले आनी तो कॅम्पेनिंगाक वचना तेजो परिणाम सगळ्यांनी पळयला बीजेपी इलेक्शन जिखपाक डेफिनेटली प्रयत्न करता जिखलेले जाय पूण दॅट इज नॉट द ओनली मोटो सर्विस टू द पीपल रिचिंग आउट टू द पीपल बीइंग एमंग द पीपल एक बीजेपीचो हेतू जावन आसा हे म्हाका दिसता ते लोक बरे प्रमाणात लोकांनी एक्सेप्ट केल्ले आसा आनी आज गोंयांत हांव मुद्दम सांगता हांवूय गोंयांत सगळे कडेनूय भोंवता म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे शिवाय दुसरे कडेनूय वयता लोकांक हेल्प करपाक एक वारो असो जाल्लो आसा सुरवातेक तरी मातशे थोडे लोक पेसिमिस्टीक आसले मातशे दिसताले हांव म्हणटा ते बॅकफुटार आसताले थोड्यांक दिसताले ते बॅकफुटार आसा आज सगळे फ्रंट फुटार बरे प्रमाणात वारो बीजेपीचे वता आनी एक स्थिर सरकाराचे वता मारलेलो आसा आनी म्हाका तरी मातशें पूण दुबाव ना की आमी बरी मेजॉरिटी घेवन सरकार आमी घडोवन हाडटले म्हणून हें तरी स्पश्ट दिसता कित्याक म्हाका अनुभव आसा तसो हांव स्लो इलेक्शन जिखलेलो मनीस आनी हांव सगळे कडेन दौरो केलो मनीस हांव ऑर्गनायजेशनल पर्सन बेजिकली जे सुरवातेसून आमचे कार्यकर्ता बीजेपीचे कार्यकर्त्यान काम केल्ले आसा पॅन्डेमिक येयला तेन्नासून आमी कामां लागले हांव म्हणटा तेजो निकाल बऱ्यांतलो बरो येयलो आसा आमकां कॅम्पेनींग लोकां कडेन व्हडल्यो सभा घेवन व्हडल्यो मिटींग घेवन तरी करपाक मेळना जाल्यार हांव समजता आमी केला ते हिशोबान आमी बरेच मुखार आसा वी हॅव गॉट अ ग्रेट हेड स्टार्ट आनी तेजेरूच तो टेम्पो मेंटेन केल्यार आमकां आमची ओन मेजॉरिटी मेळपाक मातशें पूण दुबाव ना शक्य ना म्हणना आमी बरे प्रमाणान एक बरे मेजॉरिटीन सरकार घडोवन हाडटले आतां हांव उलयतलो जाल्यार विकासाचे आमी इतलो विकास केलो आसा गोंयचो काबारूच जावपा ना हांव समजता चडशे मुद्दे हांवें कवर केल्ले आसात आनी जे तुमकां जशें तुमचे माध्यमांतसून लोकांकूय वळख येवपा जाय हांवें इशू कवर केल्ले आसा तुमकां दिसता की ते कवर करून प्रश्न विचारपा जाय आय लीव द फ्लोर ओपन टू ऑल ऑफ यू एक प्रश्न आसा बीजेपी इज गोइंग alone in this election while most of the important major parties are in alliance either with each other or 3 or 2 so how do you feel because of these alliances the chances of BJP which is going alone in the first place गठबंधन जे आमी म्हणटा गठबंधन करपाची प्रयत्न तरी गठबंधन म्हण जायना ते कित्याक जायना ते हांव तुका सांगता एक पयले म्हणल्यार गठबंधन करप वांगडा सगळे आमी रावया जाल्यार आमी फुट्टले म्हणल्यार इट इज फर्स्ट अ सायन ऑफ एक्सेप्टिंग डिफीट की बीजेपी इतले स्ट्रॉंग आसा आमी सगळे एक जायना जाल्यार आमी फुटले सगळे दुसरे म्हाजे कडेन थोडी 4-5 बँक अकाउंट आसा आनी हांव डिसायड करता एक सिंगल अकाउंटा सगळे पयशे ट्रान्सफर करता इट इज पॉसिबल टुडे बाय वायर ऑल्सो आय जस्ट गो ऑन द नेट एंड ट्रान्सफर एवरीथिंग गेट्स ट्रान्सफर यू मीन टू से can people of Goa be taken for granted just because गठबंधन बुट्टा आमी काबार जाता म्हणून आमी एक जावपा जाय वोट
वोट सगळे अकाउंटार ट्रान्सफर जातले अशें केन्ना जाता. इट इज लायक टेकिंग द ह्युमन पीपल द गोवन्स फॉर ग्रांटेड एंड टेकिंग देयर वोट फॉर ग्रांटेड. हे एक चुकीचें जावन आसा चिंतो आनी हे तांकां कळटलें. गठबंधन म्हणल्यार गट जावना, हे फक्त बंधनूच उरलें, गट जायनासतना हेजो हो परिणाम येतलो. तुम्ही एमजीपी कडे गठबंधन कित्याक मागलें ते? हेजे पयलीं एमजीपी आमचे पार्टनर आशिल्ले एंड दे वर नॅचरल एलायड एट वन पॉयंट ऑफ टायम. आनी तेंचे कितें जाता, एकदां यू गेट बायंडेड बाय एम्बिशन. ताका एकूच खुर्ची दिश्टी पडटा, ते खुर्ची ती मेळना म्हणून. The leaders perhaps got blinded, and then you don't know where you are driving, and they have gone in a territory which is uncharted territory. तांकां तेजो परिणाम कितें जाता, निकाल येता तेन्ना कळटलें. I wish them luck. All that is what I have to say. मोहन बाब, कुट्टाळेच्या बाबतीत मातसो इश्यू स्टार्ट जाला. भायलो आउटसायडराक बीजेपी प्रोजेक्ट करता अशें तुमचो कितें से आहा तेचेर? कुट्टाळे तुमकां लागींची कॉन्स्टिट्युन्सी, तू प्रमोट करता म्हणून तुम्ही प्रमोट करता तेका. See, कुट्टाळे पडटलें इज माय अस्ट्रल कॉन्स्टिट्युन्सी. याद करता की कुट्टाळे आनी दाबोली एक आशिल्ली, एक्सेप्ट एक 3 वॉर्ड घालून ती मागीर दाबोली केली आनी कुट्टाळे तशीच उरली. हांव 4 खेपे तिका जिखलेलो आसा, म्हाका तिका अनुभव आसा. आतां आउटसायडर इनसायडर जे कोण कॅम्पेन करता, म्हाका दिसना ही आउटसायडर इनसायडर कॅम्पेन करपाची गरज आसा. कोणा कडेन पळय ट्रॅक्शन आसा विथ द पीपल, विथ द वोटर, तो एलेक्ट जावन येतलो. आनी बीजेपीन हेजेर अजून निर्णय घेवना. निर्णय घेयलो जाल्यार हांव हेजेर कमेंट मारपाचो. निर्णय अजून घेयलो ना. पूण एक सांगता, इनसायडर आउटसायडर हांव तरी मानपाक रेडी ना. कित्याक आय बिलोंग टू अ नॅशनल पार्टी एंड हाऊ डू यू डिस्क्रायब अ लोकल एंड आउटसायडर. जर जेजे आवय बापूय कोणूय आसूं दी, सपोज 20-30 वर्सां आसा, तोय हिंगा जल्मान येयला, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, आनी भुरगीं जाल्लीं आसा, आनी तो हिंगाच तेणें आपलें घर केलां. सो हूम डू यू कॉल आउटसायडर? आनी हे भाशेन तरी आमी सगळ्यांक लेबल करपाक गेले जाल्यार हें चुकीचें म्हाका तरी दिसता. आनी ते कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव एक सांगता, ते कॉन्स्टिट्युन्सीन एक इतिहास आसा. 20 वर्सां पयलीं डेप्युटी सरपंच थिंगाचो निकोलस फेर्नांडीस म्हणून जालो. तेजें नांव तरी निकोलस फेर्नांडीस. तोय दुसऱ्या स्टेटीचो मनीस आसलो आनी ताका लोकांनी एक्सेप्ट केलो. ताणें बरें काम केलें. आतां ही नॉर्मल इन दीस वर्ल्ड. ते उपरांत चिखले कमला प्रसाद यादव एक डेप्युटी सरपंच आसा, मोस्ट पॉप्युलर डेप्युटी सरपंच. सो म्हाका दिसना ते टॅग खंय लागू जाता म्हणून. पूण कुट्टाळेचे जेन्ना डिसिजनूच पार्टीन घेवना, हांव हेजेर फर्दर कमेंट करपाक सोदना. बट आर यू प्रमोटिंग इट? A group of Karnaticas are demanding that their person should be given a ticket. म्हणजे ते म्हणटा की आमचे कर्नाटकात जे आसा त्यांची फक्त एक लिडर काडे आनी ते वोट आमची जी कर्नाटकांतल्या लोकांक हांगा येवप आनी आपल्या लिडराक वोट करपाक सांगता कितपत योग्य दिसता तुका? ही लोकशाही, ही डेमोक्रेसी, कोणूय कितें मागपाक शकता. मागले ते आमी दिले अशें जायना, आनी मागले ते आमी एक्सेप्ट केले ते आमी एक्सेप्ट करूं ना. ताका मागूं दी. डेमोक्रेसी दे फ्रीडम. सो पिल्लय थंय कॅन्डिडेट म्हणून बरो थारपाक शकता अशें तुमकां दिसता? आर यू प्रमोटिंग हिम? प्रमोटिंग न्हू, बट जावपाक शकता बरो कॅन्डिडेट बीजेपीक थंय. पळय टायम येता तेन्ना सगळ्यांक कळटलें बरो कॅन्डिडेट लोक कोणा बरोबर आसा. हांव इतलेंच म्हणपाक शकता. आय डोंट वॉन्ट टू जम्प द गन आनी पार्टीनूच कांय डिसिजन घेवना अजून. हांव कांय म्हणपाक शकना. पूण हे एकूच म्हाका सांगता, भायले भितरले म्हाका आय डोंट थिंक इट्स अ व्हेरी गूड आर्ग्युमेंट. आमी वोट घेता तेन्ना सगळ्यांचो वोट घेता आनी भायल्यांचो वोट नाका, ओली गोंयकाराचो जाय, खंयची पार्टी म्हणपाकूय शकना. सो चुकीची गजाल जावं म्हणपाक शकता. गोंयकारपणाचे परिणाम जावचो ना? चडशे भायले लोक आमचे गोंयकारपण उरतले? तुम्ही हो प्रश्न जे पार्टी आतां हजारांनी लोक बेंगोलासून हाडटा, दिल्लीसून हाडटा, तांकां विचारपाची चड गरज आसा. गोंयकार कोण उरतले काय म्हूण. बीजेपी हेजे फुडें सत्तेर आशिल्ली गेले 10 वर्सां, तेन्ना गोंयकारांचे इंट्रस्टाचे खूंय एगेन्स्ट केला ते म्हाका दाखया. हे लोक जे आज व्हडल्या प्रमाणात येता आनी आमकां दिशाभूल करपाक सोदता, सोशल मिडिया यूज करून, मॉडर्न टॅक्नीक यूज करून, कितले पोस्टर वयता थिंगा पोस्टर घातलेले, कितले कटआउट घातलेले. हे पयलेच न्यू कल्चर हाडलेले आसा. आनी बेंगोला हांव मुद्दम तुमकां सांगता, गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा
पोस्ट इलेक्शन सुद्धा थिंगा वायलन्स जाल्ले, लोक जिवे सुद्धा मारलेले आसा, तोपून मारताले. कल्चर ऑफ वायलन्स हे आमकां गोंयकारांक जाय. तांकां पळयल्यार तुमी मुद्दम पळयात, येयला ते कितलेशे व्हिडिओ सर्क्युलेट जातात, तुमी मिडिया तुमकां खबर आसा. असली परिस्थिती आमचे गोंयकारांचेर येयल्ली जाय आनी असो आमचो गोंयकारांचो सांबाळ जातलो हे तुमी चिंतपाची गरज आसा. सेम वे दिल्लीकारूय जायते येयला, ते दिल्लीकार तुका खबर आहा नॉर्थ इंडिया खूब पयसो आहा, विकत घेवपाक प्रयत्न हेजे फुडें कितले लोकांनी केली, कितें कितें गोंयांत केलें, लोकांक बरोचसो हेजो अनुभव आसा. हे लोक सगळे येयल्यार गोंयकारपण उरतले हें चिंतपाची आमी गरज आसा. बीजेपी चलयता ते बीजेपीचे अधिकारी, बीजेपी पक्ष म्हळ्यार गोंयकारांचो पक्ष. गोंयकाराची खरे अर्थान इंट्रस्ट बीजेपीन सदांच राखिल्ली आसा, हें तुमी लक्षात Do दवरचें. you feel that the support of minority towards BJP party has increased in the last few years? Certainly, minorities are slowly bearing around the view that आमकां बरो डेव्हलपमेंट जाय, आमकां इन्क्लुसिव ग्रोथ जाय. वी ऑल्सो शूड बी पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट. हांव फाटल्यान सांगपाक शकता, म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाजे दुसरे गोंयान हांव भोंवला तेन्ना फर्स्ट टायम मायनॉरिटी लोक म्हाका येवन सांगला, लास्ट टायम आमी नाशिल्ले, हे फाटी आमी आसा, आमी पयला बीजेपीन बरें काम केलां. And slowly, a large section of the minorities which otherwise were perhaps not with us have started to come to us in a big way. And whereas BJP वचन चालू आसा तेन्ना people always like to be with the winning side. That's a normal psychology. Mohan, you spoke about the developments during past 5 years, and you were a transport minister. Do you think that this public transport system needs to be little improved? Of course, I agree with you. Public transport needs to be drastically improved, and it is in that direction. A conference झाली काणकोण रिसॉर्टान. All central government officials were there, including transport secretary and all the ministers also were there. Heavy industry, minister for heavy industries. My demand was, you all are giving us 150 buses, you will give us another 100, 250. I need 1200 buses. Let us make entire Goa full of electrical buses, so that we save the environment. आमी जे तोंडान उलयता, let Goa be the first state where we have only electrical buses. Then the essence was on having more charging stations, and then we will think, we certainly will think in that direction. Provided you have, where there is a will, there is a way. I have a will to make Goa with one of the best transportation system, safe, environment friendly and people friendly. मोहित बाबा, प्रत्येक major cities like Tanjung to Margaon, Tanjung to other different cities are there. But they are church after 8 o'clock there are no buses. Late night buses direct to Pakistan. Well, as I said, I agree with the previous gentleman that transportation system calls for total revamping and improvement. I accept केला आणि फुडले खेपे कशें आमी हे इम्प्रूव करून दिता आनी एक खरे अर्थान लोकांक सोंपेपण मेळटा तें तुमी पळयतले. Don't forget, we lost 2 years in the pandemic. Had those 2 years been not there, actually लोक आज इव्हॅल्युएशन आमकां सरकारान करता तेन्ना 5 वर्सांचें खरे अर्थान आमकां 3 वर्सांचेंच करपा जाय, 2 वर्सां कामूच करपा मेळना. नॉट दॅट वी फाउंड वन थिंग, आमी वी आर फायर फायटींग. एक उजो पेटल्या कशें पोस्ट घेवन पावता तशें आमी फक्त ते फायर फायटींग करताले. ते तुमी लक्षांत दवरपा जाय. इन स्पायट ऑफ दॅट people believe and it is there to see development केला ते. हांवें एकूच उदाहरण दिलें. तुमी आज रस्त्यार भोंवता तेन्ना तुमकां दिसता, तुमी प्रवास करता तेन्ना तुमकां दिसता. हेजें व्हडलें उदाहरण कितें जाय? मोहित बाबा, कितल्या पंचायतींक ते 50 लाख ते गव्हर्नमेंटान दिले म्हणून सांगलेले, 50 लाख आणि म्युन्सिपालिटी 1 कोटी. सो कितल्या पंचायतींक आणि म्युन्सिपालिटीक ह्यो फंड मेळ्ळा? पळय, फंड आमी सध्या अबाउट 30-40 पंचायतीन आमी दिल्ले आसा. 50 लाख दिले. होय, 50 लाख ना दिवपाचे मार्गार आसा. अजून थोडे जाणां पावला, थोडे जाणां कितल्या पावला. पंचायतींक दिले? कितल्या पंचायतींक दिले एक्चुअली 50 लाख? कितले सो आतां कोड लागलेलो आसा. हांवें भांडावळ केल्ले हांव तुका सांगपाक शकना. मागीर ते म्हणटले वोट मेळपा जाय न्हू हें सांगता. थोडे पंचायत सांगतात, थोडे पंचायत बट इन द नॉर्मल कोर्स आमी कितें सेक्शन केला ते वचून दी. पूण हांव पॉलिटिकल एडवांटेज घेवन तुका नंबर सांगना, आंकडो सांगपाक शकना. फाल्यां म्हाका दे विल कॉल मी अप फॉर थोडे पंचायत सांगता 3 लाख मेळला म्हणून 50 लाख म्हटले आनी ना 3 लाख मेळ्ळले ते सेपरेट आमी दिल्ले टू सेलिब्रेट 60 years of Goa's liberation. लक्षात
लाख ते सेपरेट दिलोले 1 लाख दिल्लो न्यू वॉर्ड दोरा तुझे पंचायत एरिया ओनली फॉर क्लीनलीनेस यूज दिस मनी ओनली फॉर क्लीनिंग द प्लेस where dirt has accumulated where people have dumped garbage 2 लाख आम्ही दिले to showcase achievements of the government to showcase what has been done by your panchayat yourself मुंचे स्कीमेर we have promote केला तुम्ही उमके लोका लागून केला लोका वेलफेअर लागून तुम्ही केला तुम्ही शोकेस करपाक ते 2 लाख तितून कल्चरल प्रोग्राम येताले because I believe anything you want to promote should be through music and dance people come to see the program they come to love music and तेन्नाच आम्ही अशे केला अशे आम्ही करपाचे लोका दाखले आमी सांगू ते 3 लाख सेपरेट ते 50 लाख पंचायतीने युटिलाइज केला पैसो फंड्स गव्हर्नमेंटाचो थोड्यांनी केला थोड्यांनी करूना मोदी कोड आयलो इलेक्शनाचो कोड आयलो सो आय कॅनॉट ब्लेम ऑन द पंचायत बट दॅट अमाउंट विल बी स्पेंट because ultimately it is a celebration which can continue beyond the elections also कित्याक जाणा मोहन ज्यो गरीब पंचायती जिंका फंडूच ना ते खूप आशेर रावले 50 लाख मेळटले म्हणून तेंच्यानी प्रपोजल धाडले पूण खूबशे जाण हांव कितें उलयल्यार इलेक्शना लागून उलयला म्हणटलें एकूच खात्रीन सांगता हांवें सेपरेट गरीब पंचायती वेवस्था केल्ली आसा इलेक्शन जातकच तुका कळटलें हांव आतां